विभूषण भूषे कांति जान विभूषण करी कन्या लिखिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंग वैदेश विलास गोटे पद लिखिले दशम छंद सीता को आनिबा कहते विभूषण भूषे कांति जान विभूषण करी कन्या बरण करी सुदे भोली देले दे गोली देला प्राय गोली चंदन गोइले रघु दे सीता वर्णने शोभाति मधुरता धूरिने ताद देव पवित्र विशेष अर्षि दे हृदय क्षेत्र दे मुनि देले स्नेह विचारु हेमंत जनंत सन्मत सुनिले सखी गोटा से इमे एक गुआ खाइए बिक्की जो गोटा को खाई देलो ए मो गुआ खाई दे ये तमरो पोछियो तो मन होले गुआ खाइबार अनुकूल गुआ तमे खाइबा कथा कि लो में तमे गुआ खाई देले तमरो छुआ रहि दिबो ना ओडा भलो गठाडा मानो मु का खेई दिकी ए मा एथर कहि दियो तमरो नामक्रम तमरो बापा के तमरो मां के काहे के लिया आसीथिलो में तमरो परिचय दियो तो कहि दियो नहीं कहू सुना नहीं कहलो चल सोनी चक्रवती भवानी देव चल सोनी चक्रवती भवानी सोना दे सुताबारा नाम सतबा श्री कृष्ण कुमारी मणि
भद्राजी कुसुम कुमारी मणि भद्राजी ओ धारिला देवनारी तेरी सप्राजी राजा नंदिनी तेरी सप्राजी राजा नंदिनी ऐसी थी बातें तुम्हारी सुनो आगे धनुर्धारी सुनो आगे तिथिहारी उसमें व्यसलिष्ट हो त्रिविक्रय शत्रु विग्रहे दुर्भिक्ष शत्रु विग्रह राजधरे संसानिष्ठ राजद्वारे संसनिष्ठ सती सती सबंधवः जति सती संबंधवाः तो यार भावार्थ कोन लो बंधु बोली करी जाहकु कही बंधुवती करी जाहाकु कही तेजे उत्सव काले असई सेजबे उत्सवे कालसई सखा होइथिबो विपत्ति भाबे सखा होइथिबो विपत्ति भाबे दुर्भिक्ष काले संभाळई देबे दुर्भिक्ष काले संभाळई देबे तो यार भावार्थ कोन शत्रुपगत समय जाई तमरे देबे सपक्ष होई सेता बडे देबे सपक्ष होई हेले अर्जुन तमरा बंधु तम बापा की तांको बापा तम मां की तांको मां की तमर तांकर बंधु केमिति आलम तो हां आकाशर कया को चिलिकार माथ जेपरि बंधु आकाशर कया रहला गछ ऊपर चिलिकार माथ रहला पानी भीतर हां आकु तक बेसी दूर होला हेले तमे बंधु बांधिलो केमिति तो हां मां यार कारण कोन आ कारण हां निजे अर्जुन गोसदेश को बध करी गोसदेश को बद्ध करी जहा कुठार करी आनी जहा कुठार करी आनी थिले मु सहित काई तो राजा कछियो नाम सत्यहमा सत्यभामा हां तमे सत्यभामा सत्यहमा श्रीकृष्णଙ୍କର ଘରଣୀ हां नाम तमर सत्यभामा हां तमर देश सतरे तमर भुवन द्वारका पिल्लाटा को ताहा पछा जो अर्थपट करी कहि की तमलार उठे नी कोन आज्ञा दूध आपण जहा को बांधी के रखिथिले आज्ञा से किए से आसीचंदी चिन्हि पारु से किए से चिन्हि पारु न आ दूध कदी वाला आज्ञा आपण जहा को बांधी के रखिथिले आपनकर बंधु बांधव लोक आसीचंदी बंधु ए बुझी आशीषी सत्य उदंत सुनो सुररात सुत है बुझी आशीषी सत्य उदंत सुनो सुररात सुत है गजानन मात्र बाहन संयुक्त आपे करिथिल दैत्य हत सुण सुरराज सुत हे बुझी आशीष सत्य उदंत सुण पुरंदर सुत हे बुधंग प्रिय रहले कैसे चंद्र चंद्रंग मस्तक रे धारण करिछुंदी देवदेव महादेव महादेवंकर जन्म हला वृषभ छंद वृषभ हला गोटे गो श्रेणी जीव गो बोली गोटे अक्षर आपनक पाखरे रहिला अच्छा गजानन की गणेश माता हेले पार्वती तांकर जन्म हला सिंह से गो ए सिंह को संयुक्त करले कोन होची गो सिंह अज्ञांग सिंह दैत्य को मारी जहां को धारी आनी थिल वीरवर सेही संक्रांत राजांक नंदिनी एबे पासे आसी तुरी तो सुनो पुरंदर सुत हे बुझी आशीष सत्य उदंत सुनो सुर रात सुत हे
ଗୋଷ୍ୟ ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କରି अच्छा ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ସକ୍ରାତିତ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ନିଜେ ସତ୍ୟଭାମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। सत्य भामा ଆଜ୍ଞା। रक्षक से यद्यपि सत्य भामा ताले निशार्थ समय ए स्थान को आसबार अभिप्राय କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? हाँ ଏ ମା ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାପୁରକୁ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଗো ମା? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ହଁ ମା ଆସିଛି ହଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳନ କରି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ଧରି ଆସିଅଛି। ଓହୋ। ନଣନ୍ଦ ଏ ହେଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମର ନଣନ୍ଦ, ନଣନ୍ଦ ତମେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କାହାକୁ କିଛି କହିନୁ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଆସିଛ ମା? କାହିଁକି? ହଁ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ପଚାର। ଓ ତମେ କହିପାରିବନି। ମୁଁ କହିପାରିବି। ତମେ କଣ ହେଇଛ? ଏ ଝିଅ ହଁ ତମେ ତ ଅବିବାହିତ ଝିଅଟେ, ହଁ ହଁ ବିବାହ ଛଡା ହେଇନ, ନା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ଆସିଛ ଯେ ତମ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲ ମା? ମୋ ନାଁ ହରିବାଲ। ହରି ବୋଲ। ହଁ ତମ ଗାଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଥା କହୁନି ମା, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ନାଁ ଟା କହିଦିଅ। ମୋ ନାଁ ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ରାଣୀ ତମେ ସୁଭଦ୍ରା? ରାଜକୁଲାଣୀ ଓ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ତମେ ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ। କଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ମା। ଆଚ୍ଛା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗିନୀ ହଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାପୁରକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ମା? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ହଁ ମା ଦୂତବର ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ। କାଇଁ କଣ କହିବ? ଆହେ ଦୂତବର ମନ କରି ସ୍ଥିର ଶୁଣ ଦୂତବର ମନ କରି ସ୍ଥିର ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ ଶୁଣ ଦୂତବର ମନ କରି ସ୍ଥିର। ହଁ শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞারে অপূর্ব সুস্বাদ শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞারে অপূর্ব সুস্বাদ ফলটে আনিছি শুণ আহে দূতবর মন করি স্থির আহে দূতবর মন করি স্থির। ମୋ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମ ଭାଇ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍ୱ ଫଳଟିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପକ୍ୱ ଫଳ ମାନେ ପାଚିଲା ଫଳ ଫଳଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ସଟି ଯାଇଛି ପୁରା ପାଚିକିରି ନୁତୁ ନୁତୁ ହଉଛି, ଋତୁ ହଉଛି। ପାଟି କହି ନଲ ଅଛି କା ହାବୁଡେ ପଡିଲେ କିଏ ଖାଇଦବ। କଣ ହେଲା ଭାଇଆ? କଣ 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 ହେଲା? ଆରେ ଫଳ 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 ଆସିଛି ଫଳ। କଣ? ଆରେ ଭାଇଆ ଫଳ ଖାଉ ପୁଅ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ କଣ ଦାନ୍ତ କାଠି? ଅମରି ଦାନ୍ତ କାଠିର ମୂଳ ଗଛଟା ବୁଡୁଛୁ ଆଉ ପେଷ୍ଟ କଣ? ନିର୍ମା ସାବୁନ ପେଷ୍ଟ ଦିଏ କରୁଛୁ ସେଟାକ ଦେହ ସଫା କରିବାର ଲୁଗା ସଫା କରିବାର ସାବୁନ ଯାକ ସବୁ ମୁହଁରେ ମାରି ଦଉଛୁ। ମୂର୍ଖ ପିଲା ନେଇକିରି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ ରବ। ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା? ହଁ
ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦୂତ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ମତେ ଯଦି ଦବ ବୋଲେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦିଆଯିବ ବଡ ଘରର ଝିଅ ତ ହଁ ସେ ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ଲୋକ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଗଲେ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାର ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଯିବା କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାର ନାହିଁ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଗଲେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଧରିକି ଯିବ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଧରିକି ଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଅଛି ହଁ ତେଣୁକରି ଏ ଜାଣିଆ ଘରର ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି କହିବି ତେବେ କୁହ ଶୁଣ ହେ ବୀର ପାର୍ଥ ଯେମା ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଜୟ ହେ ବୀର ପାର୍ଥ ଯେମା ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପଦାର୍ଥ ହଇକେ ବୀର ବିଜୟୀ ତ ଅସଲ ଦେଖି ନବାତ ହଇକେ ବୀର ବିଜୟୀ ତ ଅସଲ ଛାତି ନବାତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବାଟ ଭିତରେ ଯିବ ପଲଙ୍କରେ ତୁମେ ପହୁଡ଼ିଥିବ ହଇକେ ବୀର ବିଜୟୀ ଏବେ ହସି ହସି ଫଳ ନେବ ହଇକେ ବୀର ବିଜୟୀ ଏବେ ହରସେ ତଳି ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଗାଳି ବସି ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କ ଅଛି ହଇକେ ବୀର ବିଜୟୀ ଏବେ ଫଳ ନିଅ ବାଛି ବାଛି ହଇକେ ବୀର ବିଜୟୀ ଏବେ ଫଳ ରଖ ବାଛି ବାଛି ବାଜା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ତୁ କୋଉଟା ଚଲେଇ ଦଉଛୁ ବଡ଼ ବୋଲ ରାମୁ ପାତା ଲାଟା ବାଦଲ ରଖିଛୁ ମତେ କହିଦେଲି ଶୁଣୁନି ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ତତେ କହି ଛିଡ଼େଇ କଳାକାର ଏକ ନମ୍ବର କଳାକାର ରାମୁ ତୁ ଏକ ନମ୍ବର କଳାକାର ଆଉ ଦେଖୁନୁ ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି ଅଛି ଓ କଳା ରହିଗଲା ବି ତୁ କଳାକାର ଆଉ ମୋର ପୁଣି ବେଶୀ କଳା ପଡ଼ି ହେଇଗଲା ଇଏ କଳାକାର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍ଷ ଫଳଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷ ଫଳ ଫଳଟା ପାଚି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଫଳଟି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ସେ ଫଳଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନା ଦୂତ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଡ଼ଗୁଡିଆ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ଘଟିଅଛି ଆରେ ସେ ବିଷ ଫଳ ପଠାଇଥିବେ ସେଇ ଫଳକୁ ମୁଁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟକୁଟିଆ ନଡ଼ଗୁଡିଆ ହେଲେ ଆପଣ ସେ ଫଳଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ନା ଏ ମା ଏ ହଁ ତମେ ତ ଫଳ ଧରିକି ଆସିଛ ମେ ହଁ ସେ ଫଳକୁ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ମା କାହିଁକି ତ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଟକୁଟିଆ ତମେ ତାଙ୍କର ଭଗିନୀ କାଳେ ତମେ ବିଷ ଫଳ ଧରିକି ଆସିଥିବ ସେ ଫଳକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ମା ବାଇଆ ହେଇଯିବେ ତେଣୁକରି ସେ ଫଳ ଧରି ତମ ଘରକୁ ଯାଅ ମାଇ ପିଲା ଯାକ ଏଠି ହଳ ହଳ କଣ ଅଧିକ ପିଲା ପାଖରେ କହୁଛି अरे भैया बोला कि रे बोला ना नहीं देखती मोर मोर हल्ला लो जाऊनी आउ थरे कोडे नंग नंग होई प्रत्याहार मो भाई श्री कृष्ण से कि परि नटकुटिया तुमे जानछ बा कहि परिबो मु जानि आउ मु सुनिछि हां भगवान श्री कृष्ण
भारी नट कुटिया अटंती भारी ताको कथा कहले मा राती पाहिती बोलो मैं हाँ सुनिबो कृष्ण किपरि नट कुटिया काम करछन्ती मैं अच्छा किपरि तो सुनिबो हाँ हां ए मैं हाँ श्री कृष्ण भगवान खाली नट कुटिया नहुंती आउ से होते गोटे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी लो बुलेट गाड़ी ताके ब्रजपुर बुलेट गाड़ी हां की काई कहू तू जानि नो अरे कृष्ण खाली नट कुटिया नहुंती से होते गोटे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी सुनिबो हां अरे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी हाँ हाँ ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢି ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢି ଗୋ କମ୍ପାନୀ ଗଢି ବ୍ରଜପୁର कंपनी गाड़ी राजापुरा बुलेट गाड़ी वसुदेवा कंपनी गाड़ी राजापुरा बुलेट गाड़ी रखिथिले नंदनुरपति କରିଥିଲେ ନେତା ସଂଗତି रखिथिले नंदनुरपति କରିଥିଲେ ନେତା संपत्ति ଦହି ଦୁଧ ସର ପେଟଲ ବୃନ୍ଦାବନେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ମାଡ଼ି ବ୍ରଜପୁର कंपनी गाड़ी राजापुरा बुलेट गाड़ी वसुदेवा कंपनी गाड़ी राजापुरा बुलेट गाड़ी এই যে ব্রজপুর বুলেট গাড়ি বসুদেব কোম্পানিরে তৈরি হয়েছিল রখিলে তাকে নন্দরাজা রখিলে মা নেত্রা সম্পত্তি করিকি রখিলে মা এই যে ব্রজপুর বুলেট গাড়িটা ইঞ্জিনটা কেমিতি ছিল জানিছ ইঞ্জিনটা হইছি পোকা পাদবকু মাইলা ধকা इंजिनटा होइछि पक्का पादबकु मारिला धक्का গাড়ির কোঠি কিছু হই নাই गाड़ीर कोठी किछि होई नाही एड़े बड़ तरु गलाउ पुरी ब्रजपुर वसुदेवा कंपनी गाड़ी राजापुरा बुलेट गाड़ी वसुदेवा এই তো ইঞ্জিনটা পক্কা উপরে তৈরি হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ দিনে জামলা বৃক্ষକୁ এক্সটেন্ড হয়ে গলে এই জামলা বৃক্ষ দিটা পড়িগলা সিনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା সে বুলেট গাড়িটা কেতে ইঞ্জিনটা পক্কা উপরে তৈরি হয়েছিল দেখি তার টাণুয়ারি কংস দিনে বড়ায়বতী देखी तार टाणुआरीती कंस दिने पड़े मती পঠাই গ্রাহক पठाई ना कान लसड़का मथुरा कटक नृशंस केली
ବ୍ରଜପୁର ଥିଲେ ବାସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ବ୍ରଜପୁର ବ୍ରଜପୁର ବୁଲଟ ଗାଡିକୁ ବୁଝିଲ ମା ଦିନେ କଂସ ରାଜା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗାଡିଟାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ ଗାଡିଟାକୁ ନବାକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଅସୁରକୁ ପଠେଇଲେ ମା ବୁଝିଲ ଅସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଂସ ରାଜା ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚାକୁ ଉଠି ପଡିଗଲା ହେଡ ନାଇଟି ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚାକୁ ଉଠି ପଡିଗଲା ହେଡଲାଇଟ ଦେଖିବାର ପାଇଁ କଂସ ଥିଲା ଚାହିଁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ କଂସ ଥିଲା ଚାହିଁ ଏଡେ ଯୋଥା ସଂସାରୁ ପଡି ବ୍ରଜପୁର कंपनी गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी किलो वासुदेवा कंपनी गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी ଅପୁର ଆସିଲେ ଏ ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡିଟାକୁ ମା ଡ୍ରାଇଭରିଂ ଠିକ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗାଡିଟା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ପଳେଇଲା ତାଙ୍କର ହେଡ ଲାଇଟ ଥିଲା ମା ଗାଡିର ଦୁଇଟି ଲାଇଟ ରହୁଛି ଅପର ଡିପର ବୋଲି ଦୁଇଟି ଲାଇଟ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅପର ଲାଇଟଟା କଂସ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପଡିଗଲା ସିଏ କଂସ ରାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମା ମଞ୍ଚାରୁ ପଡିକିରି ମରିଗଲା ଲୋ ମା ହେଲେ କଂସ ରାଜା ମରିଗଲେ ମା ଏ ଗାଡିଟାକୁ କିଏ କେତେ ଦିନ ରଖିଥିଲେ ମା କିଛି ଦିନ ପାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ସେ ଗାଡିକୁ ନେଲେ ଚୋରାଇ କିଛି ଦିନ ପାଣ୍ଡବେ ପାଇ ସେ ଗାଡିକୁ ନେଲେ ଚଳାଇ ପଡିଗଲା ଦିନେ ବ୍ୟାଧ ସରମୁନେ ପଡିଗଲା ଦିନେ ବ୍ୟାଧ ସରମୁନେ ଜାଣୁ ଆଇନି ଦେଲା ବି ଗାଡି ବ୍ରଜପୁର कंपनी गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी किलो এই তো ব্রজপুর বুলেট গাড়িটিকে খরাপ କରିଦେଲେ ମା এই ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡିକୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରଖିଥିଲେ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକର ଗାଡି ମା ଧନୀ ମାନିର ଇଏ ଗାଡି ନାହିଁ ଏ ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡିକୁ ରଖିବ କିଏ ଜାଣିଛ ଯାହାର ଭାବ ଭକ୍ତି ଥିବ ସେ ଗାଡିଟା ତା ପାଖରେ ରହିବ ଧନୀ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ସିନା ଗାଡି ରହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭିକାରୀର ଗାଡି ଥିଲା ମା ଯିଏ ଭିକ ମାଗିକିରି ଚଳୁ କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମା ଯଦି ନିର୍ମଳ ଥିବ ଏ ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡିକି ସିଏ ରଖିପାରୁଥିଲା ମା ହେଲେ ଆଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସେ ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡିଟାକୁ ରଖିଥିଲେ ଦିନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲ ଶିଆଳି ଲତାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ଜାରା ଶବର ଆସିକିରି ଗାଡିଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲା ଲୋ ଝିଅ ଏ ତ ଜାରା ଶବର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଦେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦର ଯାଇ ଶର ବାଜିଗଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମା ହେଲେ ମା
से जारा शबरटा किए जानिछ अंगद अंगद प्रकृत जारा शबर त्रेता जुगरे से अंगद थिला बालीपुत्र आज बालीपुत्र अंगद भगवान कृष्ण को कहीं मारिले जानिछ त्रेता जुगरे जेतेबेले बाली सुग्रीवर युद्ध लगी संपत्ति बोली गिरिमा भगवान रामचंद्र जेतेबेले गले किष्किंध्या को देखिले दुई भाई भितर संपत्ति लगी संपत्ति जो ही दुई भाई विवाद चली रामचंद्र से भद्र लोक होकर गले ना गोटे भद्र लोकर कर्तव्य हूँ कौन संपत्ति को दी भाग कर पत्थर को निष्पत्ति करने कथा किंतु रामचंद्र भगवान एमती गोटे भद्र लोक हेले जे जनक विपक्ष रहीगले सुग्रीव सहित मैत्रता बांधिले बाली की से बद्ध बाली जो बद्ध कर भारिजा पुओ थे भाई आसिले मो बापा को किए मारिदेला जो आसिले रामचंद्र कहते मु सरविध कर तमर स्वामी को तारा कांदी कांदी गिरी कहले हे रघुनाथ हे रामचंद्र मो स्वामी की तमे कहीं बद्ध कल मो स्वामी आपणकर कौन क्षति कहीं मो स्वामी को एक कष्ट देल कौन पे मो स्वामी केमिति मारिदेल तारा कांदी कांदी गिरी कहउछन्ती रामचंद्र को कांदी कांदी कहउछन्ती लिखिछन्ती विश्वनाथ खुंटिया तारा शोक